श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कुआ जाइछि। सेही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। आसंतु एबे जानिबा कन्या राशि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मासिक राशिफल। एही राशि सौरमंडल 150 डिग्री ठारू 180 डिग्री मध्य अवस्थित। कन्या राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि रे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि रे 10 डिग्री भोग हेउथिबारु कन्या राशि रे अधिक फल मिले। एही नक्षत्र जात व्यक्ति रवि महादशारे जन्म होइतिबारु एमानकर आत्मा सर्वदा पवित्र रहे। अन्य को साहाय्य करी निजे आनंद प्राप्त होइथांती। एमाने भारी खाद्य लोभी, सर्वदा निज पाख लोक को निजर करिबारे एमाने आग्रही। हस्ता नक्षत्र कन्या राशि रे 13 डिग्री 20 भोग हुए। केवल कन्या राशि रे यार प्रभाव रहे। यही राशि जात व्यक्ति पिला दिन रे दृष्टि शक्ति रे पीड़ित होंती। ठंडा, काश, छाती जंत्रणा प्रायतः लागी रही थाए। कन्या राशि शेष नक्षत्र हेला चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र 6 डिग्री 20 कन्या राशि रे भोग होई आउ 6 डिग्री 20 तुला राशि को चली जाए। यही नक्षत्र व्याघ्र वर्ग और नक्षत्र अधिपति मंगल हेतु एमाने प्रचंड रागी होइतांती। कथा गुड़िक गुली परी होइताए। जहा भी कुहंतु कथाबार्ता भारी टाण होइताए। एमानंकर शत्रु बहुत थांती। निजे नेता हेबा सकाशे सर्वदा इच्छा प्रकाश करुथांती, किंतु से केबे हेले मुख्य नेता होई पारंती नाही। शत्रु को दमन करिवार कला कौशल एमानंकु बेस जना। माया विस्तार करी शत्रु को एमाने करायत करि पारंती। कन्या राशिर अधिपति बुध महाग्रह ओ बुध एही राशि रे स्व उच्च स्थान। एही राशिर शत्रु ग्रह हेला चंद्र महाग्रह। घात चंद्र मिथुन चंद्र, घात बार शनिवार, घात नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र, घात तिथि अष्टमी तिथि, पूर्णिमा और अमावास्या मध्य अशुभ फल मिले। एबे आसंतु जानिबा कन्या राशि को केउ ग्रह शुभ और केउ ग्रह अशुभ फल देवे। रवि मास आरंभरू पंचम रे थाई 13 तारिख ठारू 6 को जिबे शुभ फल मिलिबो। मंगल 5 तारिख ठारू पंचम रे रही 20 तारिख ठारू 6 को गमन करिवे, यह मध्य शुभ फल। बुध पंचम रु 20 तारिख ठारू 6 को जाई शुभ फल देवे। बृहस्पति अष्टम रे अशुभ फल। शुक्र चतुर्थ रु पंचम को जिबे अति शुभ फल मिलिबो। शनि ग्रह 6 रे शुभ फल देवे। राहु सप्तम रे शुभ, केतु जन्म रे अशुभ फल देवे। फेब्रुआरी मासर आरंभरू रवि ग्रह राशि 15 डिग्री पार हो जाउथिबारु शुभ फल मिलिबो। पूर्वरु लागिथिबा विवाद अति सहज रे मीमांसा होई
ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବ। ମାସର 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ। ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୌକିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ରାହୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁ ସୁଖ ଆଣିଦିଏ। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପ୍ରେମିକ ସକାଶେ ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ସକାଶେ ପ୍ରେମିକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ, ଯାହା ହାତରେ ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେହି ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଷଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ସର୍ବଦା ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦରିଦ୍ରରୁ କୋଟିପତି କରିଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସର ସହିତ ତୁଲାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବେ। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଚାଲିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନ ମିଳିବାର ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 2 ତାରିଖରେ ମନରେ ଆଘାତ ଆସିବ। 3 ତାରିଖ ଘାତବାର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 4 ତାରିଖ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 5 ତାରିଖ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି। 6 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 7 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। 9 ତାରିଖରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 10 ତାରିଖରେ ଘାତ ବାର। 11 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। 12 ତାରିଖ ଆନନ୍ଦର ଦିନଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। 13 ତାରିଖ ପ୍ରେମର ଦିବସ। 14 ତାରିଖ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। 15 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 16 ତାରିଖରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 17 ତାରିଖରେ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ, କିନ୍ତୁ ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ବାଧା ଉପୁଜିବ। 18 ତାରିଖରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି। 19 ତାରିଖରେ
आपण जे कौन स्थान हेउ नूतन कर्म प्राप्तिर सुजोग मिलिब। 20 तारिख रे आपण को धन प्राप्ति हेब। 21 तारिख रे बंधु मिलन। 22 तारिख गुरु पुष्या जोग, यह शुभ जोगटिए। 23 तारिख रे अति शुभ दिनटिए। 24 तारिख आपण काहारी कथा शुणिबे नाही ओ घात बार हेतु अधिक अशुभ फल मिलिब। 25 तारिख रे कर्मर फल स्वरूप आपण को अपवाद मिलिब। 26 तारिख रे आपण सुखाद्य भोजन करिवे। 27 तारिख आपण पर कार्य रे आनंद पाइबे। 28 तारिख रे अतिथि आगमन करिवे ओ 29 तारिख रे सुख मध्य रे दुख भोग करिवे। एही गला 2024 मसियार फेब्रुआरी मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल एबे एठारे रहिली। आसंता थरकू तुला राशि राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।